बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यौम अरफा यानी 9 जिलहज का रोज़ा सऊदी के हिसाब से रखें या अपने मुल्क की चांद के एतबार से रखें। सवाल है कि यौम अरफा का रोज़ा कब रखा जाए, अपने हिंदुस्तान के हिसाब से या सऊदी के हिसाब से। आप हिंदुस्तान में और सऊदी के हिसाब से रख रहे हैं, ये कहाँ से तरीका अपना है? आप हिंदुस्तान में हैं, आप हिंदुस्तान के हिसाब से रखें। आप सऊदी में हैं, आप सऊदी के हिसाब से रखें। आप अफ्रीका में हैं, सोमालिया में, आप वहाँ के हिसाब से रखें। जहाँ आप हैं वहाँ आपका चांद है, आप उसके हिसाब से रोज़ा रखेंगे। अगर अरफात के दिन का रोज़ा जो है वो हम इंडिया या पाकिस्तान, जो वहाँ 9 तारीख होगी उसको रखेंगे। सऊदी अरब की तारीख के मुताबिक नहीं रखेंगे। सऊदी अरब की तारीख के मुताबिक आप नमाज पढ़ेंगे। 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा हम पाकिस्तान के हिसाब से रखेंगे। उसकी वजह यह है कि शरीयत में जितनी भी इबादत हैं उनके लिए वक्त जो है वो ज़र्फ़ होता है। ये एक फ़िक़्ह की इस्तिलाह है ज़र्फ़। इसको मैं एक आसान तरीके से समझाता हूँ कि ज़ोहर का वक्त जब हमारे यहाँ दाखिल होगा तो ज़ोहर का हुक्म मुतवज्जे हो जाएगा। ज़ाहिर है हमारे यहाँ जब सुबह सादिक होगी तो हमारे यहाँ जो है वो सुबह सादिक के अहकामात हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम दुनिया को नहीं देखेंगे कि दुनिया क्या कर रही है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ के हिसाब से। क़ुरबानी का भी ऐसा ही है। हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो क़ुरबानी की थी वो तो 10 ज़िलहिज्जा को की थी ना। अब सऊदी अरब में 10 ज़िलहिज्जा एक दिन पहले हो रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम एक दिन पहले क़ुरबानी करेंगे। लोग कहेंगे कि अच्छा अरफे के दिन का रोज़ा रखना है तो किस दिन का रोज़ा रखें। अरफे के दिन के रोज़े के बारे में भी 2 राय मौजूद हैं, और ये राय भी सिर्फ 10 साल पहले ही पैदा हुई को 20 साल। 100 साल पहले तो ये राय एक ही थी कि 9 तारीख को रोज़ा रखना है। आज 2 राय क्या है, जब हाजी अरफे में होंगे तो वो 8 ज़िलहिज्जा होगी हमारी, वहां 9 है तो हम उस दिन रखेंगे। एक राय ये है। दूसरी राय ये है कि ये 9 तारीख को ही हम रखेंगे अपने हिसाब से, जहां भी दुनिया में कोई रहता है। और ये राय सही है। इसके सही होने की वजह क्या है? अगर हम अरफे का दिन मनवाएं उनके हिसाब से तो ईद भी उनके दिन से मनानी चाहिए, रमजान भी उनके एतबार से मनानी चाहिए, और पूरी दुनिया में ऐसा होना चाहिए। अल्लाह के ऐसा होता नहीं, ना हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर उनके एतबार से हम अपना रोजा रखें, इस वक्त आप गूगल पे जाएं और दुनिया का नक्शा चेक करें, आपको कितने ममालिक ऐसे मिलेंगे कि जो सऊदिया से एक दिन पहले चांद जिनका निकलता है। बिलाशुबा अगर उनका चांद पहले निकलता है तो उस दिन उनकी 10 तारीख होगी और सऊदिया में 9 तारीख होगी। क्या ईद के दिन वो रोजा रखें? फिर नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौमी यौमैन, अल्लाह के रसूल ने 2 दिन रोजा रखने से मना किया है। एक दिन ईद उल फितर का है और एक दिन ईद उल अज़हा का है। अगर उसके पीछे लगेंगे तो ये ममालिक के मुसलमान जो हैं, जो सऊदिया से भी उनको एक दिन पहले चांद नजर आता है, उनको आप पाबंद करेंगे फिर कि आप ईद के दिन रोजा रखें। हालांकि ईद के दिन तो रोजा रखना वैसे ही जायज नहीं है, बल्कि उलमा ने इसको हराम तक कहा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया। तीसरी और बड़ी मुहिम बात जो अल्लाह के रसूल ने बयान की है वो फैसला कुन बात है। सूमू लिरुयती व अफ्तिरू लिरुयती, चांद को देख के ही रोजा रखना चाहिए और चांद को देख के ही ईद मनानी चाहिए। तो जिसको चांद पहले नजर आ गया है वो 10 को रोजा रखने से तो रहा, वो 9 का ही रखेगा। जिसका लेट आ गया है वो भी अपना 9 का ही रखेगा। और अगर अल्लाह के रसूल की बात एक और भी साथ शामिल कर ले, कान यसूमु 9 ज़िलहिज्जा, अल्लाह के रसूल पहले 9 दिन के रोजे रखा करते थे। तो फिर ये सारा इख्तिलाफ वैसे ही खत्म हो जाएगा। 8 का भी रखा जाएगा, 9 का भी रखा जाएगा और परेशानी कोई नहीं। ज़िलहिज्जा है तो पहली चीज़ यह है कि इस दिन का हमें और आपको रोज़ा रखना चाहिए। यहाँ उमूमन लोग सवाल करते हैं कि हम किस हिसाब से रोज़ा रखें। आया जिस दिन हाजी लोग अरफा के मैदान में जाएंगे उस दिन,
या ये कि अपने यहाँ के लिहाज से 9वीं ज़िलहिज्जा को। बहुत से लोगों को शुबा होता है कि वो अरफा का दिन है, लिहाजा जिस दिन हाजी लोग अरफा के मकाम में ठहरते हैं हम उसी दिन रोज़ा रखें, लेकिन ये बात कई एतबार से गलत है। उसको दो एतबार से आप समझ लीजिए, तफसील किसी और मौके पर। एक एतबार से तो ये कि आज तक उम्मत यही कोशिश करती रही है पूरी दुनिया के अंदर कि 9वीं ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखें, ना ये कि तकल्लुफ़ करके और कोशिश करके मालूम करें कि हाजी लोग किस दिन जाके अरफा के मैदान में ठहर रहे हैं। तो सारी उम्मत कब रोज़ा रखती रही है, जो दूर के रहे हैं वो 9वीं ज़िलहिज्जा का हिसाब लगा करके रोज़ा रखते रहे हैं, ना कि बतकल्लुफ़ ये कोशिश करते रहे हैं कि हाँ भाई हाजी लोग अरफा के मैदान में किस दिन ठहरेंगे, इसका कोई एतबार नहीं था। और आज भी अगर ये वसाइल एलाम कमज़ोर पड़ जाएं, ख़त्म हो जाएं, तो फिर उम्मत के ऊपर वही मुसीबत आएगी कि हाँ वो लोग रोज़ा कैसे रखेंगे। लिहाजा इन 1400 सालों तक उम्मत जिस हालत पर रही है उसी हालत पर रहने दिया जाए, उनके अंदर नए नए फितने पैदा करके बलबला ना पैदा किया जाए। दूसरी चीज़, अगर हम ये कहें कि जिस दिन हाजी अरफा के मैदान में ठहरे, तो ये चीज़ वाक़े पर फिट करना एक मुश्किल तरीन काम है, मुश्किल तरीन काम है। और आप कहेंगे वो कैसे? हम कहते हैं इसलिए कि अरफा, असल में अरफा की जो फजीलत है वो अरफा के दिन ज़ुहर के बाद से लेकर के, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा के मैदान में सूरज ढलने के बाद गए हैं, पहले नहीं गए थे। अब अगर इस चीज़ को आप लेते हैं तो जहां अरफा के दिन सूरज ढल रहा होगा वहां इंडोनेशिया और उसके बाद के इलाके में मगरिब हो रही होगी, वो लोग रोज़ा कब रखेंगे? और अगर और आगे बढ़ते हैं आप, न्यूजीलैंड में अरफा का सूरज तुलू हो रहा होगा तो उस दिन अभी वहां के लिहाज से उससे पहले वाली रात का सूरज डूब रहा होगा। यानी जो अरफा का दिन, जिस वक्त हाजी लोग अरफा के मैदान में ठहरे होंगे, वो लोग अभी अगले दिन का इंतजार कर रहे होंगे और सो रहे होंगे। सवाल यह है कि वो लोग रोज़ा कब रखेंगे? रात का रोज़ा रखेंगे? कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं होगा। कब रोज़ा रखेंगे? मजबूर होकर के आप कहेंगे दूसरे दिन सुबह, जबकि हाजी लोग अरफा के मैदान से कूच करके मुज़दलिफ़ा में आएंगे, तब वो लोग उस वक्त का रोज़ा रखेंगे। तो कहने का मतलब वाक़े के ऊपर भी इसे फिट नहीं किया सकता है। लिहाजा हर शख्स को जो मुकल्लफ बनाया जाए वो ये बनाया जाए कि उसके यहाँ जब भी 9वीं ज़िलहिज्जा हो वो उस ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखे, यही उनके लिहाज से अरफा का दिन माना जाएगा और इसी के ऊपर उम्मत का अमल रहा है। तो अला कुल्ल हाल अरफा का रोज़ा हम और आप रहना ना भूलें। अब रहा मसला 9 ज़िलहिज्जा या यौम अरफा, ये सऊदीया के मुताबिक रोज़ा रखा जाएगा या दूसरे मुल्कों के मुताबिक? इसको टेक्निकली समझें आप। मैंने 3 छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 1, सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। बुखारी में 1988, मुस्लिम में 2632 और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस में 2042, ये भी मिशकात में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए तशरीफ ले गए तो यौम अरफा के रोजे में सहाबा इकराम में इख्तलाफ हुआ, तो कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा का रोजा खुद रखा हुआ है कि नहीं, क्योंकि आप तो हज कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दूध का प्याला पेश किया गया, आपने वो एलानिया नोश फरमा लिया, जिससे सबको ये पता चल गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा के दिन रोज़ा नहीं रखा हुआ था। लिहाजा बुखारी और मुस्लिम की इस हदीस से ये ट्रुथ रिवील हुआ कि यौम अरफा का रोज़ा है ही उन लोगों के लिए है जो हज नहीं कर रहे, जो हम जैसे गरीब लोग दूर बैठे हुए हैं, ये है ही उनके लिए। उनसे तो आप फैसिलिटी ना छीने। हाजियों के ऊपर तो रोज़ा ही नहीं है, क्योंकि खिलाफ सुन्नत हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा का रोज़ा हज के दौरान नहीं रखा। इल्मी पॉइंट नंबर 2, चूंकि ये गैर हाजियों के लिए है, और गैर हाजी से मुराद सिर्फ सऊदीया के रहने वाले लोग तो नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमान हैं। दुनिया के 7 बड़े आज़मों में रहने वाले कमोबेश 1.5 अरब के करीब 1.5 बिलियन मुस्लिम्स के लिए ये फैसिलिटी है कि वो यौम अरफा का रोज़ा रख कर 2 साल के सगीरा गुनाहों का कफारा बनवा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी उनसे ना छीनी जाए। जस्ट लाइक शब कदर, जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि शब कदर को रमज़ान की आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, उसमें तो कभी किसी ने नहीं सवाल किया
کہ جی چونکہ قرآن پاک تو سعودیہ میں نازل ہوا تھا تو سعودیہ کی تاک راتیں دیکھنی چاہیے. یہ کسی کو گمان بھی نہیں ہوا. سب لوگ یہی کہتے ہیں جی اپنے اپنے ملک میں تاک راتیں دیکھیں. آپ کے لیے وہ شب قدر بنے گی, ان کے لیے وہ بنے گی. تو یوم عرفہ 9 ذی الحجہ, اگرچہ یوم عرفہ کا دن تو اسپیسیفکلی میدان عرفات کے لیے ہے, لیکن وہ 9 ذی الحجہ کا دن باقی پوری امت کے لیے تو ان کے چاند کے مطابق ہی ہوگا. مون سائٹنگ کے اوپر میرا ایک علیحدہ سے کلپ بھی آپ وہ دیکھ لیں, میں آج اس طرف نہیں جا رہا. مون سائٹنگ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا آپ کو انشاءاللہ. اس حوالے سے اور چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی. تو یہ کہنا کہ جی چونکہ اس کا نام یوم عرفہ ہے تو عرفات میں جب حاجی ہوں گے وہ والا دن بنے گا, تو پھر اس کے اوپر میرا الزامی جواب, پھکی والا جواب, اینٹی وینم یہ ہے کہ پھر شب قدر بھی وہیں ہونی چاہیے جہاں پہ قرآن نازل ہوا ہے. انڈیا پاکستان میں تو قرآن کو نہیں نازل ہوا. تو ایک فیسلٹی تھی اللہ تعالیٰ نے دی. علمی پوائنٹ نمبر 3, اگر کوئی بندہ کتاب و سنت کے دلائل پہ بات نہ مان رہا ہو پھر اس کو کیا دینا چاہیے؟ پھکی. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابیں. پھکی سے مراد الزامی جواب, ہومیوپیتھک آنسر. ٹھیک ہے جی, یعنی اسی ہومیوپیتھک علاج یہی ہے نا کہ آپ نے اسی اصول اور مبادی کے اوپر علاج کرنا ہے. تو وہ ہمارے ڈاکٹر عمر صاحب گلا کرتے ہیں آپ اس کو اینٹی وینم کے ساتھ ایک دفعہ ہومیوپیتھک بھی کہہ دیا کریں. تو ہومیوپیتھک ویسے یہ میٹھا نہیں ہوتا, آنسر ہوتا بڑا کڑوا ہے, تو میں نے اسے پنجابی میں رکھا ہوا ہے پھکی, اور سائنٹیفک لینگویج میں اینٹی وینم, یعنی کوبرا سانپ کے وینم کا علاج اسی کے زہر سے اینٹی وینم سے ہوتا ہے. الزامی جواب, فلسفیکل آنسر, کہ میرے بھائیو آج سے 50-60 سال پہلے تک کیا ہمیں یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ یوم عرفہ کس دن اور کس تاریخ کو آئے گا سعودیہ میں؟ کیونکہ نہ کیبل نیٹ ورک تھا, نہ سیٹلائٹ کوئی ذریعہ تھا, نہ کوئی انٹرنیٹ تھا. تو ان 60 سالوں سے پہلے جو 1300 سال تک مسلمان ہیں, 1350 سال, کیا وہ اس فضیلت سے پھر محروم رہے نا؟ اور یہ 50-60 سال کی نئی جنریشن, نئی پود, یہ اس کے لیے حدیث تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما کے جاتے کہ جو یوم عرفہ کی میں فضیلت بتا رہا ہوں نا, صرف یہ مکے کے لوگوں کے لیے ہے, یا پھر 1400 سال کے بعد جب سیٹلائٹ کا معاملہ ہوگا اس وقت جو مسلمان آئیں گے ان کے لیے, وچ 1400 سال دے جتنے مسلمان ہیں انہوں نے روزہ رکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. پکی کوئی پتہ نہیں تھا نا. آج یہ جو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں وہ تو سعودیہ کی تنخواہیں حلال کر رہے ہیں نا, چونکہ سعودیہ میں بیٹھے ہوئے اس لیے بات کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں کہ آپ 50 سال پہلے سعودیہ میں بیٹھے ہوتے, یہاں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ایون سعودیہ کے پورے سعودیہ کے اندر نہ پتہ چلتا کہ جی مکے مدینے میں کس وقت چاند نظر آ رہا ہے. تو ہر لوگ اپنی رویت کو دیکھتے ہیں نا. تو یہ رویت ہلال کا جو مسئلہ ہے, مون سائٹنگ کا, یہ الگ سے میں نے ایڈریس کیا ہوا ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں, وہاں پہ میں نے اس کے دلائل بھی دیے ہیں. میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو 1400 سال سے امت محروم نہیں ہے, اصل میں آپ عقل سے محروم ہیں, کامن سینس سے محروم ہے. کامن سینس از ناٹ سو کامن. کامن سینس اس کا نام ہے لیکن یہ اتنی کامن نہیں ہوتی, ہر بندے میں نہیں ہوتی. تو یہ چیز سوچیں کہ آپ امت کو محروم نہ کریں. اور یہ لال رومال والے جو بھائی صاحب ہیں, ان کے جو یہاں پہ بڑے بزرگ ہیں نا, وہ تو مانتے تھے. شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1435 ہجری بمطابق 9 نومبر 2013, مجھے خود انہوں نے ایک دفعہ فون کیا. مجھے کہتے ہیں علی بھائی یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے پاکستان کے مطابق رکھنا چاہیے یا سعودیہ کے مطابق, اور یوم عرفہ کا. تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ تو مطلب جینون بات ہے, یہ میں نے دلائل ان کے سامنے رکھے کہ یہ ان کے تحت تو مطلب پاکستان کے مطابق ہی رکھنا چاہیے. تو مجھے کہنے لگے یار یہ اہل حدیث بیوقوف ہیں, پتہ نہیں یہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. پھر دیوبندی ان کو کہتے ہیں ان میں فقہ کی کمی ہے, تو واقعی صحیح کہتے ہیں, پھر ان کے اندر سمجھ بوجھ کی کمی ہے. تو میرا بھی خیال یہی ہے کہ پاکستان کے مطابق رکھنا چاہیے. اور یوم عرفہ پہ تو انہوں نے مقالات میں یا جو فتاوی علمیہ اس کے اندر فتویٰ بھی لکھ دیا ہوا ہے کہ آپ پاکستان کے مطابق جو ہے وہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھیں گے. اور اس وقت جو بہت بڑے ایک عالم دین ہیں عبدالستار حماد صاحب اہل حدیث کے, ٹھیک ہے, یعنی ٹاپ آف دا لسٹ, یعنی آپ سمجھیں مفتیوں میں سے ہیں وہ. انہوں نے بھی باقاعدہ فتویٰ یہ لکھا ہے کہ جو شخص جہاں پہ رہ رہا ہے اس کی چاند کی رویت کا اعتبار ہوگا. یعنی پاکستان والے پاکستان کے مطابق 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے, آپ اس کا نام چاہے یوم عرفہ رکھ لیں, وہ نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یوم عرفہ آ گیا تو اب وہ عرفات کے مطابق ہوگا, وہ اصل میں 9 ذی الحجہ ہے. ٹھیک ہے. اور انڈیا والے انڈیا کے مطابق, یورپ والے اس کے مطابق. اب یورپ اور امریکہ میں رولا بن جاتا ہے چاند کا, وہاں پہ چاند چونکہ نظر نہیں آتا, پھر وہ اجتہاد کر لیں.
جو ان کو قریب ترین علاقہ لگتا ہے وہ اس کو فالو کر لیں. ویسے عموماً یہی ہے کہ یورپ میں اور امریکہ میں جو پاکستانی ہے نا بریلوی، وہ پاکستان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان کے دیوبندی اور اہل حدیث جو ہے سعودیہ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور دونوں بغیر دلیل کے ہی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ضد میں ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ یعنی ان کا کوئی اجتہاد اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی علمی ہوتا ہے، وہ انہوں نے ایک ضد بنائی ہوئی ہے اپنی ایک تفریق کرنے کے لیے. تو وہ یہ اجتہادی معاملہ ہے، وہ اپنا دیکھ لیں. اگر چاند ان کو وہاں پہ نظر نہیں آتا تو میرا تو خیال ہے کہ اگر چاند نظر نہ آئے پھر سب سے بہتر ہے کہ مون کیلنڈر کو فالو کر لیا جائے، جو یعنی میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے بجائے جھگڑے میں پڑنے کے. اچھا، اور اس کے علاوہ بھی ایک دوسری پھکی ہے. ایک پھکی سے کام موک نہیں گیا، ایک تے پھکی سی نا کہ 40-50 سال پہلے تک تو لوگ. ایک اور پھکی یہ ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں کئی ملک ایسے ہیں کہ جس وقت سعودیہ میں دن ہوتا ہے نا وہاں پہ رات ہوتی ہے، تو اتنے تک قیامت تک یوم عرفہ نہیں آنا. پھر ٹھیک ہو گیا. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور علمی کتابی بات کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایون امریکہ میں بھی یعنی جب سعودیہ میں دن ہوتا ہے امریکہ میں رات ہوتی ہے. اور کس طرح کنوں پکڑ کے یوم عرفہ نو پیچھے لے گیا ہوگے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. امریکہ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ملینز آف مسلمز موجود ہیں، آپ ان کو محروم کریں گے؟ تو جعلی چیز جعلی ہوتی ہے بھائی. ہر ایک اپنے علاقے کے مطابق دیکھے گا، اسی کو فالو کرے گا.